कुछ ऐसा सीन है? उसका तो सिर्फ दर्द हुआ है, हमारा इसका बाजू टूटा है, पीछे मेरा भी बाजू टूट गया। अच्छा जी हमारी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਆ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ इसने जगह मैं बहु मार खा दी। टाइटल लाओ ना यार क्यों बंद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करना तुम सारे खैरो फीयत नाल हो अल्लाह पाक ने याद च हो आज एक दफ़ा फिर तुसानी अपने चैनल देसी गपशप तो तुसाना मेज़बान वकास अंजम तुसानी खिदमत च हाज़िर हाँ तो जनाब ईमान अज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो तुसा से कहन के हाज़िर होए हैं जेड़े लोग शौक रखने ना फूड ना खाने पीने ना आखने रिफ्रैशमेंट ना ते ये वीडियो खास उन्होंने लोगों से ते मेरे नाल मौजूद हो ट्विंस ब्रदर ते मैं मौजूद है इस वेले शेफ एंड स्वीटो बाय ट्विंस ते मौजूद है जी बड़े जबरदस्त किस्म की इतनी एनवायरनमेंट है देखो सिटिंग भी है ते बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल है ते इतने जेडे ओनर ने दो भरा ने नाम नहीं पता केड़ा ओनर है जरा गपशप लाने पूछने पालने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अच्छा दो वालेकुम सलाम आने एहसन भाई केड़े ते फैसल भाई केड़े चिंकी मिंकी चिंकी मिंकी चिंकी केड़ी है ते मिंकी केड़ी है ये तुसी आप दसो ना यार जी मैं ते ना दस सकना पर वैसे कमेंट बॉक्स नजदीक आओ जरा कमेंट बॉक्स में तुसा लाजमी दसना है कि चिंकी केड़ी है ते मिंकी केड़ी है ते सुनाओ सेहत के जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई तुसी चुप ही क्यों तुसी इस पासे आओ जरा और जरा जोड़ी वाल बनसी दो काले कपड़े वाले ते दो चिट्टे वाले ते दसो सेहत के जी तुसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काश भाई शुक्र है अल्लाह पाक फैसल भाई तुसा नहीं के जी अल्हम्दुलिल्लाह सही पहचान के दाई नहीं अच्छा एक फैसल भाई ते एक एहसन भाई ते एहसन भाई दसो कि इस फील्ड का माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त तुसा ना देखने पे रेस्टोरेंट एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी थी नहीं ते इस किस तरह तुसा ना आना है इस फील्ड किस तरह चूज कीते ने अल्हम्दुलिल्लाह जी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ जितने भी भाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਲ ਕੇ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਭਾਈ ਨਸਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਾਜ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਸ मीटअप ते असां ने होया येरा रेस्टोरेंट दी फील्ड ते वञा ते अल्हम्दुलिल्लाह उस तो बाद असां चार्ट ते हिदायत अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस आया अच्छा माशाल्लाह जी वैसे देखना भी पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है ते फैसल भाई तुसी दसो कि के कुछ जिथे असां से कहन के आए हो जेड़े आवाम आवे ते उसा मिल सके इथों उनके लिए लेके आया जी फास्ट फूड वगैरह पुलाव वगैरह उसके बाद तुम्हारा फेमस मिंट मरगीटा उसके बाद आइसक्रीम शेक वगैरह जूसेस वगैरह माशाल्लाह सब वैरायटी है हमारे पास जरा पानी शानी ते आने लग पे इन्हां दियां गल्लां ही सुन के ते वैसे देखने चीज़ां के कुछ बनाने न और कैसा जेड़ा इन्हां दा टेस्ट ते जिन्हां खादा है उस जरा कमेंट बॉक्स में दस्सियो ते जिन्हां नहीं खादा ते उस जरा एक बारी रेस्टोरेंट ते चक्कर लाजमी लाओ इसते शेफ ते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई के नाम है तुसा ना आमिर खटक सर अमर खटक साहब तुसा भी इथे कुछ टेस्ट कीता है के जा टेस्ट जी इन्हां दा बिल्कुल टेस्ट करने आई मैं असने तकरीबन 10-15 साल तो बचपन नहीं समझो दोस्त नसने अच्छा ते बड़े अच्छे दोस्त नसने असन ठेठा रोड ते 10-15 साल तो कम कारोबार कर रहे हैं जिस टाइम भी गुजरना होना है आगे मेरा दफ्तर है स्टेट लाइफ ना स्टेट लाइफ च एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं जिस टाइम भी गुजरने ते इन्हां नाल आने ते गपशप लाने इन्हां नाल एक क्लिप बढ़ा गिनने यादगार ने तौर ते यकीन करो जिस वेले इत्थे आने ते दिलें खुशी महसूस होनी है कि यार इस तरह ने भी लोग इस दुनिया पाए जाने जिसनी वजह तो मतलब है कि दुनिया चल रही है तस्कीन मिलनी लोगों खुशी मिलनी है देखो तुसा रोकने टोकने वाले लोग तो बड़े होने लेकिन ये कि तुसा जड़े लोग तुसने अंदर खुशी दौड़ाने ये जे लोग तुसा बड़े घट मिलने ते सारे दोस्तां भैणा ये रिक्वेस्ट करनी है कि लाजमी इत्थे आके तुसी चेक करो ते इन्हां नाल मुलाकात भी करो ताकि असी भी बाद च तुसनी वीडियो तक के असा खुशी महसूस हो क्या बात है जी जबरदस्त हो गया बड़ा जबरदस्त मैसेज दिता जी इथे चक्कर ला के जरूरी नहीं कि यार तुसा टेस्ट नहीं वजह तो आओ इन्हां दी जुबान नहीं टेस्ट नहीं वजह तो तुसी आ सकने हो इन्हां दी जुबान ना भी टेस्ट तुसी चेक कर सकने हो अच्छा एहसन भाई मैं एक और जरूरी गल करनी तुसा नाल के देखना पिया तुसा ने बूट कपड़े मोबाइल ते हर चीज तुसा नी सेम सेम है आपो ते किस नावे बोटी ग्रामे ना सना बोटी विच दो लड़के ऐसे रहने वो भी इसी तरह ट्विंस है बिल्कुल उन्होंने शक्ला भी मिलनियां ते लेकिन उन्हां च एक और चीज़ है कि एक भ्राऊ नी बाजू भजी ते दूसरे हजू ही दर्द शुरू होने लग गया
कुछ ऐसा सीन उसका तो सिर्फ दर्द हुआ है, हमारा इसका बाजू टूटा है, पीछे मेरा भी बाजू टूट गया है। अच्छा जी हमारी एक ही फीलिंग है। अच्छा। ये बीमार होता है, मैं भी बीमार हो जाता हूँ, हमारे जो ट्विंस में ये है। अच्छा गाल सुनो ड्रेसिंग चलो के वाले से आपको बताते चलें कि ड्रेसिंग हम जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन से हमारी एक जैसी ड्रेसिंग अच्छा है। हाँ जी। जबरदस्त अच्छा चलो ये ते गल होगी बीमारी नहीं ते हुन तुसी एक केड़ा बंदा शरारत करना है कोई हैं ते दोआ मार पैनी है कि केड़ा इतनी जगह मैं बहु मार खाती ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ फैसल भाई की जगह शरारता ज्यादा कौन करना है फैसल भाई शरारता करने ते मार खाने से ही आगे आने होने ते बरल के मैसेज पैगाम देना चाहने हो आप ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਸ਼ੈਫ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਟੇਸਟ ਮਿਲ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्या ਸ਼ੈਫ बात है रेस्टोरेंट। जी क्या बात है अगेरे वैसे असा जरा विजिट टिकराओ पूरे इसना हाल चाल ना आगे आगे आओ जी आगे आओ सिटिंग ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆਈਡੀਆ ਬਸ ਸਰ ਬੈਠੇ हैं ਤੇ मन बना है यार मंदी सिस्टम भी ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂ। अच्छा ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ जितने भी ये स्टूडेंट वगैरह ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ क्या ਇਹ बात ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਐਸਨ ਭਾਈ ਮਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁਲਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪੁਲਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਟੋ ਬਾਈਟੇ ਨੇ ਜੂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਡ ਮਾਰਕੀਟਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸੁਣ ईद ने मौके ते कि रेस्टोरेंट ते जगह नहीं बैठनी 3 दिन माशाल्लाह ते असां गिफ्टिंग वगैरह भी की, बच्चे वगैरह भी आए, फैमिलियां आईयां बहुत खुश हो के गईयां ते इंशाल्लाह हर महीने बाद असां ना ये हुन ज़हन बना कि एक दो हफ्ता इतवार 15 दिन बाद हफ्ता इतवार असीं रखें कि असां गिफ्टिंग वगैरह और डिस्काउंट वगैरह। क्या बात है ते ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਸਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਸੀ ਨਾ ਹੋਸੀ इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਫਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। जितने भी ऑडियंस ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੈਫ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿੰਟ ਮਾਰਕੀਟਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਟੇਸਟ सारा नहीं पीने छोड़ना भी है टेस्ट खाली करना है नहीं ऐसी भी तो नाल टेस्ट कर सकते ਇੱਥੇ टेस्ट बड़ा प्यारा जी माशाल्लाह बेहतरीन ते और भी काफी सारी चीज़ां इत्थे हैं पिज़्ज़ा पे आने ते पुलाव काबली पुलाव केड़ा पुलाव कबाब है फिर उस तो बाद बर्गर वगैरह ने हर किस्म ने आइसक्रीम वगैरह है ते मतलब स्वीट भी है वे ते बर्गर वगैरह शेक वगैरह हर चीज़ तुसां इत्थों मिलसी ते एक दफ़ा तुसी जेह्ड़े भी लोग खाने पीने दा शौक रखने हो एक बार चक्कर नहीं भी रखने हो तां भी चक्कर जरूर लाओ ते एह् भरा जेह्ड़ा इस नाल जरा कोई गपशप लावां जेह्ड़ा काउंटर ते बैठा है ते कोई प्यार मोहब्बत एह् ते करने नूं भी करना या नहीं आओ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है भाई ठीक हो अल्लाह का शुक्र अच्छा नानी को भी बहुत डरना नहीं, ख्याल करो ये सवाल ना करियो उसको। अच्छा अच्छा भाई सुनाओ सेहत शेत क्या चीज नहीं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक ट्विंस ब्रदर कैसा ताउन कर लेना बहुत अच्छा तावन करने सारे नाल माशाल्लाह के ताउन कर लेना अच्छा बहुत अच्छा करने किसी लड़के तंग नहीं करने अच्छा सली लड़के टाइम देने बकाया बस सब कुछ और माशाल्लाह तमाम कस्टमर डिस्काउंट मिलता है अच्छा मैं खुद डिस्काउंट देना मैं अच्छा जी मतलब ਇਹ ਕਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਐਸਨ ਭਾਈ ਆਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਸੋ डिस्काउंट नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देने तो मैं भी आपके थ्रू डिस्काउंट चाह देना कोई इशू नहीं है अच्छा ये हमारे पास राइडर आया जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की है इसने, आज देखें हमने इसको मैनेजर बना क्या दिया बात है जी क्या पूरे रेस्टोरेंट को, अब ये रानीगार है क्या बहुत अच्छा। 56 तो वैसे ओवरऑल ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਲੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ 3809 हमारे पास कोई 17-18 लड़के अच्छा जी 17-18 ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ এনवायरमेंट ਦੇਖੋ
ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰਵਈਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ متاثر ہوگا السلام علیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں سر مجھے میکسیمم 2 months ہو گئے ہیں 2 منتھس ہو گئے تو 2 منتھس میں آپ نے کیسا پایا اونر ہے ان کو سر یہ اونر ہمارے ہمیشہ دل میں رہتے ہیں ہمارا بھی ہوتا ہے ریسپیکٹفلی ہمیں بھی ان کو پسند کرنا ہے یہ اگر ہمیں پسند کرتے ہیں ہم بھی ان کو پسند کرتے ہیں کیا بات ہے تو بتائیں کہ کبھی کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں سر ہمیں کوئی مسئلہ پریشانی ہوتا ہے سارے کام سر خود ہینڈل کر لیتے ہیں جس کو بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہو سر خود ہینڈل کر لیتے ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا اپنا ریسٹورینٹ سمجھ کے آپ اس کو چلا رہے ہیں بالکل یہی بات ہے اور سروس بھی ہماری دن بھی ایک عمارت خان نے یہ کوشچن زینب نے کوشچن کیا تھا یہ رہا اسٹاف آپ سے خوش ہے یا نہیں ہم نے اسٹاف کو اسٹاف نہیں سمجھا ہم نے بھائی سمجھا ہوا ہے بھائیوں کی طرح رکھا ہوا ہے بڑی بات ہے جی آسان طریقے نال کوئی کسٹمر تساں تک پہنچنا چاہے جڑے لوگ خوشی نال ایک کھانے چیزاں انہاں نال شوق رکھنے او کس طرح پہنچے کوئی آسان جا ایڈریس سمجھاؤ آپ کاش بھائی ایزی لوکیشن ہے جی اس نے بالکل یہ کام سائڈ یونیورسٹی نے گیٹ ہے بالکل اوپر سے شیف ریسٹورینٹ ہے بورڈ بھی لگے ہیں باہر ساڑی پکچراں بھی لگی ہیں اچھا جی جی پکچراں بھی لگیا پیاں تے موبائل نمبر بھی اپنا دس چھوڑو جیسا قوم سیٹ نہ بنا پتہ ہوے او کہ جو پہنچے اتنے نمبر لکھے سارے شیف ریسٹورینٹ ہے کیونکہ اسی کسی ٹائم اویلیبل ہونے ہیں کسی ٹائم نہ ہونے ہیں تو جڑا آوے پھر اس ایزیلی نمبر میں تساں مینشن کرا دینا 0337777591 اچھا بہترین ہو گیا جی نمبر انہاں نا چکر ایک دفعہ ضرور لاؤ تے باقی میرے خیال ہے ویڈیو کافی لمبی ہونی نہیں ہے اپنا خیال رکھو اپنے چانے نا خیال رکھو اپنی جڑے خوراک ہونی تساں اس نال لازمی خیال رکھا کرو ایتھے جڑا ہر چیز جڑا نا تساں جرسیمہ تو پاک ملسی تے ماشاءاللہ صفائی نہ بھی بہت زیادہ انہاں نا جڑا ہر چیز نہ ہر لحاظ نال جڑا خیال کرنے تے ایتھے چکر لا کے تسی ایک دفعہ آ کے ٹرائی ضرور کرو اپنا خیال رکھو اپنے چینل نہ خیال رکھو خوش رہو خوشیاں مننے رہو نیکسٹ ویڈیو تک کسی اس میزبان اجازت دو اللہ نے کے بعد